बुलेटिन का आगाज करें इस खबर के साथ कि शहर में बुनियादी सहूलियात का फुकदान बढ़ने लगा। औरंगी टाउन के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। गुज़श्ता कई सालों से किल्लत के बायस मकीन पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगी नम्रा रियासत। बिल्कुल जी, शहर के मुतादिद इलाकों की तरह औरंगी टाउन के मकीन भी शहरी के बूंद बूंद को तरस गए हैं। पानी की किल्लत का सामना औरंगी टाउन के मकीनों को गुज़श्ता कई सालों से है, जो अब तक हल ना हो सका और शहरी जो है वो ख़रीद कर पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। इस वक्त एक घर पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, कितने सालों से पानी का ये मसला है? ये 15 साल हो गया भाई, पानी नहीं आ रही है और हम लोग पानी खरीद के पी भी नहीं सकते, इसलिए कि हमारा घर इतना ऊंचा है कि हम पानी का टंकर भी नहीं गिरा सकते हैं। बग़ैर मेहरबानी कि पानी का मसला हल किया जाए हम लोगों के लिए, इसलिए कि हम लोग पानी न खरीद सकते हैं न पी सकते हैं। हम लोग जो है ना बहुत मुसीबत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। टंकर का पानी जो है ना वो भी इतनी महंगा है कि न ऊपर चढ़ा नहीं सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि पानी खरीद के अगर पिएँ तो कहाँ से पिएँ, इतना तो वसाइल हमारे पास है ही नहीं। जब बग़ैर मेहरबानी है कि हमारे साथ कुछ ताउन किया जाए और पानी हमें दिया जाए। अच्छा, आप बताइएगा, जब पानी नहीं आता तो किस तरह से गुजर बसर करती है और कहाँ से पानी लाते हैं? डब्बा डब्बा इसके उसके घर से लाते हैं, जिसके घर में आता है, या टंकर गिराते हैं तो मांग मांग के गुजारा करते हैं। बोरिंग का पानी इधर उधर से लाते हैं, बहुत मुश्किल से खरीद कर। अपने गली में वो भी नहीं है जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बोरिंग का पानी भी बहुत परेशान है हम लोग। यकीनी तौर पर पानी जो है वो एक बुनियादी सहूलत है, बुनियादी ऐसी चीज़ है जिसके लिए शहरियों का हक है उस पर कि उनको फराहम किया जाए। और इस वक्त कराची के बेशतर मकामात की तरह, बेशतर इलाकों की तरह औरंगी टाउन के मकीन भी गुज़श्ता कई सालों से इस किल्लत का सामना कर रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि महंगा पानी ख़रीद कर पीने पर मजबूर है, इस्तेमाल करने पर मौजूद हैं। लेकिन औरंगी टाउन के कुछ घर ऐसे भी हैं जो ऊंचाई पर होने के बायस जो है टैंकर भी वहाँ पर नहीं आ सकता और उसके बाद उनको बोरिंग का या दीगर घरों से पानी लेकर इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके लिए इनका इंतज़ामिया से पुरजोर मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस पर नज़रसानी की जाए और पानी की बुनियादी सहूलत से जो है इनको मैसर आ सके। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में भी बिजली की लोड शेडिंग जारी है। इलाके में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से तजावुज़ कर गया। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा हन्ना निसार से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अल्लाहवाला टाउन 31B में मौजूद हूँ, जहाँ बिजली और गैस की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने यहाँ के इलाका मकीनों को परेशान कर रखा है। यहाँ पे ना तो बिजली है और यहाँ गैस के जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ना घर में खाना पक सकता है, ना लोग आराम से रह सकते हैं। और यहाँ पे अल्लाहवाला टाउन की अगर बात की जाए तो यहाँ जो ज़्यादातर घर है वो फ्लैट्स पर मुश्तमिल हैं, तो घर जो है वो काफ़ी छोटे घर यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर बिजली की जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो इस कदर ज़्यादा है कि यहाँ के लोग जो हैं वो गर्मी से भी परेशान रहते हैं। हमारे साथ यहाँ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा, बिजली की और गैस की जो परेशानी है, कितनी मुश्किलात में हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे तो इतनी परेशानी है, लोगों को देखें, छोटे छोटे फ्लैट है, वो क्या करें? यहाँ पर ना कुछ काम कर सकते हैं, ना खाना बना सकते हैं। गर्मी की शिद्दत इतनी, मेहमान आए हुए, मेहमानों के साथ क्या करें? जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करेंगे? आप ये बताएं, बड़े बड़े लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो सब कुछ कर सकते हैं, जनरेटर, यूपीएस, हर चीज़। लेकिन जो यूज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ें ना अफोर्ड कर सकते, वो क्या करेंगे? ठीक है। अच्छा, आप बताइएगा क्या क्या काम घर में मुतासिर होते हैं बिजली और गैस की वजह से, और जो इजाफी बिल आते हैं बिजली और गैस के, उससे क्या परेशानी होती है आपको? ये गरीब तबका है, यहाँ पर सारे गरीब लोग हैं। बताओ, आप कह रहे हैं 5-5 हज़ार रुपया सब जमा करो, जो मालकान है। ये गरीब लोग 5 हज़ार रुपये कहाँ से देंगे? इनके खाने को नहीं है। आज हम यहाँ पर आए हैं अपने भाई के घर पे, तो हमने खाना पकवाया है, तो ये 5 हज़ार कहाँ से देंगे? ये लोग कोई वो नहीं कर रहा है। यहाँ पर बहुत ही धांधली चल रही है बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ अल्लाहवाला टाउन के इलाका मकीन ख़वातीन मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि यहाँ बिजली की और गैस की जो लोड शेडिंग चल रही है उस पर इजाफी बिल आ रहे हैं। इनका कहना है कि गरीब आवाम किस तरह इस इजाफी बिलों को भरे। यहाँ पे अगर घर पे कोई बीमार हो जाए तो घर में गर्मी की शिद्दत भी इस कदर होती है कि लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं। और अल्लाहवाला टाउन में ज़्यादातर जो घर हैं, कोई 4 मंजिला, कोई 5 मंजिला है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के घरों में रहते हैं। उनके लिए घरों से बाहर बैठना भी हवा में मुश्किल हो जाता है। और उसके अलावा घर में अगर रहते हैं, जो बिजली की 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग है, उसकी वजह से ये काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं कि जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो भी कम किया जाए और जो इजाफी बिल भेजे जा रहे हैं उस पर भी नज़रसानी की जाए। जी, अब आपको बताएं कि शहर में मुनाफाखोरों का राज बरकरार है। एलपीजी प्लांट मालिकान ने सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए हैं। शहरी कहते हैं कि एलपीजी ताहाल महंगी मिल रही है। काविश मेमन की रिपोर्ट।
कराची में LPG माफिया का राज बरकरार, शहरी मुनाफाखोरों की भेंट चढ़ गए। सरकारी कीमत 291 मगर मार्केट में LPG 270 रुपए किलो दस्तयाब है। शहरियों ने हुकूमत से मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। बोले 10 रुपए की कमी से कुछ नहीं होगा, LPG की कीमत 200 रुपए किलो की जाए। मेरे हिसाब से जो है ना 200 रुपए भी आना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने अभी 10 रुपए कमी का ऐलान किया है, बहरहाल दे कोई भी नहीं रहा है। 260 270 रुपए हर जगह पे रेट चला हुआ है। 10 रुपए को फायदा नहीं है। समझ घरों में भी गैस नहीं है, होटलों से लोग खाना लेके जाते हैं, महंगाई है। मेहरबानी करके कोई थोड़ा और कमी की जाए। ओगरा ने LPG की कीमत में 9 रुपए की कमी की है, जिसके बाद सरकारी कीमत 291 रुपए हो गई है। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। GDA को एक और सियासी धचका। GDA रहनुमा आदिल अल्ताफ अन्नड़ और अदनान अल्ताफ अन्नड़ पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। आदिल अल्ताफ अन्नड़ और अदनान अल्ताफ अन्नड़ की पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तालपुर से कराची में मुलाकात हुई है। मुलाकात में आदिल अल्ताफ उन्नड़ और अदनान अल्ताफ उन्नड़ ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। आपको आगाह कराएं कि GDA को एक और सियासी धचका लगा है। GDA रहनुमा आदिल अल्ताफ उन्नड़ और अदनान अल्ताफ उन्नड़ पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। अदनान अल्ताफ उन्नड़ और आदिल अल्ताफ उन्नड़ पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर से कराची में मिले हैं और इस मुलाकात में आदिल अल्ताफ उन्नड़ और अदनान अल्ताफ उन्नड़ ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। बात करेंगे आजिज जमाली से। आजिज बताइएगा। जी हाँ, देखिए ये सिंध की सियासत के हवाले से बड़ी अहम खबर है। ये साबिक MP हैं मरहूम अल्ताफ उन्नड़, उनके ये दोनों बेटे हैं जो GDA के रहनुमा हैं आदिल अल्ताफ उन्नड़ और अदनान अल्ताफ उन्नड़। इन्होंने आज शाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर से मुलाकात की है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा अंसार खोड़ो, कायम अली शाह, सुहेल अनवर सियाल भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए ऐलान किया है। गुज़िश्ता कई रोज़ों से ये सिलसिला जारी है कि मुख्तलिफ रहनुमा पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। इसकी GDA छोड़ के मुख्तलिफ सियासी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करते हैं। इनका ताल्लुक डोकरी से है। अल्ताफ और अदनान अल्ताफ उन्नड़ का डोकरी लाड़काना की अहम नशस्त है, तो इसका बहरहाल सियासी तौर पे बहुत फर्क पड़ेगा। इस तरह ये लोग पीपल्स पार्टी में बाकायदा शामिल हो गए हैं। बाकायदा शामिल हो गए हैं पीपल्स पार्टी में। आज जमाली अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें कि मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को तारीख दे दी है। अदालत का आज ही तारीख के बाकायदा ऐलान का हुक्म है। वकील ने बयान दिया कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी। चीफ जस्टिस के इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को सदर से मुशावरत की हिदायत। आइन में वाज़ेह है कि इंतखाबात की तारीख सदर देगा। इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। आपको बताएं कि मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख दे दी गई है। 11 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को तारीख दी है। अदालत का आज ही तारीख के बाकायदा ऐलान का भी हुक्म। वकील ने बताया कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। चीफ जस्टिस के इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को सदर से मुशावरत की हिदायत। आइन में वाज़ेह है कि इंतखाबात की तारीख सदर देगा। इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स हैं ये। कौमी शनाख्ती कार्ड की मियाद ख़त्म होने या गुम होने पर अब सिर्फ नादरा नहीं बल्कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से भी बन सकेगा। पोस्ट मास्टर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची के 7 जनरल पोस्ट ऑफिस में फ़िलहाल नादरा की सहूलियात दस्तयाब हैं। जल्द ही इन सहूलियात का दायरा बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान पासपोर्ट ऑफिस और नादरा के इश्तराक से बनाया गया है पासपोर्ट ऑफिस में नादरा काउंटर। शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म होने या गुम होने के बाइस नए शनाख्ती कार्ड का इजरा हो या अज़दवाजी हैसियत या आर्जी पता तब्दील करवाना हो, नादरा के ऑफिस में घंटों इंतजार से आवाम की जान छूट गई। अब आवाम GPOs में मौजूद नादरा काउंटर से भी मुस्तफीद हो सकेंगे। हमने नादरा के काउंटर्स कायम किए जहाँ पे स्टाफ हमारा ट्रेंड है, नादरा ने जो ट्रेंड किया है, और यहाँ पर हम 3 तरह की सर्विसेज आवाम को दे रहे हैं नादरा के इश्तराक से। उसमें नए शनाख्ती का इजरा नहीं, लेकिन उनकी अगर मियाद पूरी हो तो नए शनाख्ती कार्ड का इजरा, उसकी अगर अज़दवाजी हैसियत में कोई तब्दीली हो वो, या आर्जी पते में
تو اس وقت صرف 3 طرح کی سروسیں جو ہم لوگوں کو یہاں پر پرووائڈ کریں. پاسپورٹ ماسٹر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں جلد ہی نئے شناختی کارڈ کا اجرا، بے فارم برتھ سرٹیفکیٹ، FRC جیسی بنیادی سہولیات کا بھی آغاز کیا جائے گا. اس وقت بھی نادرا سے ہم نے گزارش کی ہے عوام کی سہولیات کو دیکھتے ہوئے کہ زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں ان کے یہی ہوتے ہیں کہ وہ نیا شناختی کارڈ کا اجرا ہو یا بے فارم ہو، کہ بچے جو اسکولوں میں جانے والے ہوتے ہیں کالجز یونیورسٹی میں ان کو بے فارم کی FRC کی ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہم نے نادرا کے ساتھ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ جی اگر آپ ہمیں ان چیزوں کی بھی ایکسیس دے دیں کہ جو بھی لوگ وزٹ کریں ان کو ہم یہ چیزیں پرووائڈ کریں تو لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور جو نادرا سینٹرز پہ رش ہوتی ہے اس رش سے بھی لوگ بچ سکیں گے اور یہاں پر استفادہ حاصل کر سکیں گے. پاسپورٹ ماسٹر مصطفیٰ کمال کے مطابق مزید 7 مقامات پر بھی سہولیات فراہم کرنے کے لیے نادرا کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں. کیمرہ مین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ طہا ملک، کراچی. محکمہ بلدیات سندھ میں مبینہ طور پر جعلی نوٹیفیکیشن کے ذریعے افسران کی تعیناتیوں کا انکشاف. ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلدیات منظور علی شیخ نے نوٹس لے لیا، اینٹی کرپشن کو خطرسال کر دیا. اس حوالے سے مزید جانیں گے آزاد نوڑیو، ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آزاد، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، محکمہ بلدیات سندھ میں جعلی نوٹیفیکیشن کے ذریعے افسران کی تعیناتی کا انکشاف ہوا، جس کے بعد ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلدیات جو منظور علی شیخ نے اس معاملے کا سختی سے نوٹس لے لیا ہے، اور نوٹس لیتے ہوئے 2 افسران جس میں الطاف جو ہے فقیر اور دوسرے افسر ہیں ممتاز پلیجو ان کو معطل کر دیا، جبکہ الطاف فقیر جو ٹاؤن افسر کے عہدے پر تعینات تھی اور ممتاز علی پلیجو جو ہے وہ جو ہے ایڈمن افسر کے طور پر انہوں نے جعلی نوٹیفیکیشن کے ذریعے میرپور شاکرو ٹاؤن کمیٹی میں تعینات کی کرائی تھی، جس پر جو 2 افسران کو معطل کر دیا ہے اور ان افسران پر کرپشن کا بھی الزام ہے، جس کے بعد انہوں نے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو خطرسال کر کے ان 2 افسران کے خلاف جعلی نوٹیفیکیشن کے ذریعے تعیناتی اور اس کے علاوہ مبینہ طور پر ٹاؤن کمیٹی شاکرو میں جو ہے رقم کی ضبط کرنے کے الزام کی تحقیقات کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے. اس افسر کو جو ہے 23 اکتوبر کو جو تعیناتی کی گئی تھی، جس کے بعد جو ہے اس معاملے کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو پتہ چلا، تو اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر آج جو ہے ان افسران کو معطل کر کے ان کے خلاف ناقص تحقیقات کرنے اور ان دونوں کو معطل کر کے محکمہ بلدیات میں رپورٹ کرنے کا بھی حکم دے دیا، جس کے 2 الگ ایک نوٹیفیکیشن اور ایک لیٹر جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. جی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. آزاد نوڑیو، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ناظمہ آباد ٹاؤن میں تجاوزات کی بھرمار ہو گئی ہے، جس کے باعث ہر جانب تجاوزات ہی تجاوزات نظر آ رہی ہیں. قبضہ مافیا نے سڑکوں، فٹ پاتھوں، گرین بیلٹس اور سینٹرل آئی لینڈ کو بھی نہیں بخشا. رضوان احمد کی رپورٹ. ناظم آباد ٹاؤن کے محکمہ انسداد تجاوزات میں سفارشی ملازمین کی بھرتی کے نتائج آنا شروع ہو گئے، جہاں تجاوزات کی روک تھام کا محکمہ ہی تجاوزات کی سرپرستی میں مشغول ہے، جس کے باعث بات آمد و رفت سے بڑھ کر عزت تک جا پہنچی ہے. اتنے یہاں پہ بہودہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ خواتین تو یہاں پہ آ جا نہیں سکتی ہیں، اور اس کے برابر میں کیا ہے، ایک نجی یونیورسٹی ہے وومن کی، اس میں آپ خود سوچیں کہ ہر وقت کا آنا جانا آسان ہے، یہاں پر گزرنا یہاں سے 24 گھنٹے یہ بھی نہیں کہ چلو کوئی وقت مقرر ہو، 24 گھنٹے کوئی ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، کوئی کس قسم کے لوگ پھر رہے ہیں. شیرشاہ سوری روڈ سے متصل میٹرک بورڈ آفس کے قریب لگنے والا پرانی ایشیا کا غیر قانونی بازار مستقل لگایا جا رہا ہے، جہاں سے اسکول اور یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات سمیت ہر لمحہ ایمبولنس کا گزرنا ہوتا ہے، مگر تجاوزات کے باعث مریض تڑپتے رہتے ہیں. سر ایمبولینس کے ڈرائیور ایمبولینس چلاتے ہیں، گاڑی آتی ہے، سارے ٹھیلے کھڑے ہوتے پھنس جاتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ منتخب نمائندوں کے آنے کے بعد تجاوزات میں اضافہ ان کے دعووں کو کھوکھلا ثابت کر رہا ہے. تجاوزات کے خاتمے کے لیے ایماندار عملہ تعینات کر کے فوری ایکشن لیا جائے. کیمرہ مین احسن امین کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21. بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے اہم اقدام. اب سڑکیں تعمیر کرنے سے پہلے باقاعدہ منصوبہ بندی کی جائے گی، جبکہ نئی تعمیر شدہ سڑک کھودنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. عائشہ آفرین کی رپورٹ. کراچی میں جگہ جگہ کھدی سڑکوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی. سڑکیں تعمیر تو کی جاتی ہیں، لیکن کچھ ہی دن بعد نو تعمیر شدہ سڑکوں کو دوسرے ترقیاتی کاموں کے لیے دوبارہ توڑ پھوڑ دیا جاتا ہے، اور یوں نہ صرف قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، بلکہ نئی تعمیر شدہ سڑک کو کھود کر اس پر مٹی یا ملبہ ڈال دیا جاتا ہے، جو متعدد حادثات کے ساتھ ساتھ ٹریفک جام کا بھی سبب بنتا ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اس مسئلے کے حل کے لیے اہم اقدام اٹھا لیا. KMC کے سینئر ڈائریکٹر علی حسن ساجد کا کہنا ہے کہ اب تمام سڑکیں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کی جائیں گی. ظاہر ہے کہ جب شہر کو آپ آگے لے کر جائیں گے تو آپ کو ہر دن پلاننگ کرنی ہوگی، ہر دن کے لیے، ہر ماہ کے لیے، ہر سال کے لیے پلاننگ کرنی ہوگی. جبھی اس شہر کو ہم جو ہے بہتر انداز میں رکھ سکتے ہیں، اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے.
कि उन्हें मेंटेन किया जाता है और हमारी कोशिश है कि शहर की सड़कों को बेहतर किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की ज़रूरत है, हमें पानी और सीवरेज के मसाइल हल करने की ज़रूरत है। सीनियर डायरेक्टर केएमसी ने सड़क की तामीर के बाद इसे दोबारा खोदने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। सड़क बनाने से पहले ये तय किया गया है कि तमाम लाइनें, ड्रेन सिस्टम और बरसाती नाले अगर वहाँ से गुजर रहे हैं तो वो पहले बनाए जाएंगे, उसके बाद सड़क बनाई जाएगी। ये तय है कि अगर वहाँ से सीवरेज की लाइनें गुजर रही हैं वो तब्दील की जाएंगी पहले। ये तय है कि अगर बरसाती नाला वहाँ से ड्रेन सिस्टम गुजर रहा है तो वो दुरुस्त किया जाएगा। बार बार की खुदाई और बढ़ती हुई ट्रैफिक की जरूरियात को पूरा करने से कासिर सड़कें शहरियों के लिए अजाब बन चुकी हैं। नए तरक्याती मंसूबों और तामीराती कामों को माहिरीन की तजावीज़ की रोशनी में बाकायदा मंसूबा बंदी से अंजाम दिया जाए तो शहर की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। कैमरामैन उस्मान के साथ आयशा आफरीन, सिटी 21। मेयर कराची ने सच्चल गोट में प्योर ब्लॉक सड़क का संग बुनियाद रख दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सड़क की तामीरात जल्द मुकम्मल कर ली जाएंगी। शहर के तमाम टाउन्स में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी हैं। पीपल्स पार्टी का एक जयाला इस शहर की खिदमत में मसरूफ है। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। मेयर कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए सरगर्म। सच्चल गोट में पेवर ब्लॉक सड़क का संग बुनियाद रख दिया। मुंटाज तकरीब से खिताब में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले कि केएमसी ये सड़क 300 मिलियन रुपए की लागत से तामीर कर रही है। 1.5 किलोमीटर तवील 2 सड़क बनने से सच्चल गोट के मकीनों को सहूलत फराम होगी। पीपल्स पार्टी अवाम का एक देरीना मसला हल करने जा रही है। आज रईस अहमद जाफरी रोड किसने बनवाई? पीपल्स पार्टी ने बनवाई। आज मीना बाजार के ऊपर अंडरपास के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है, किसने करवाया? पीपल्स पार्टी ने कराया। यहाँ से पीपल्स पार्टी कामयाब नहीं हुई है। जहांगीर रोड, रोज ये लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाते थे ना, आज तो इनके टाउन चेयरमैन ने किसने बनवाई? वो पीपल्स पार्टी ने। जमात इस्लामी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए मेयर कराची ने कहा कि शहर में 2 अक़साम की क़यादत हैं। एक सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और तनकीद करती हैं, दूसरी शहर की तरक्की और खुशहाली चाहती है। मायूसी फैलाए बगैर लोगों से किए गए वादे पूरे करेंगे। मैं कहूँगा अगला प्रोजेक्ट पे इंशाल्लाह नईम रहमान साहब का नाम लिख दूंगा मैं, ताकि वो खुश हो जाएं। अना को साइड में रखें। देखें, मैं जहाँ जाता हूँ मैं कभी भी आपको मधु इसलिए नहीं करता हूँ कि यार मेरी ज़ाती तशहीर हो जाए, सलमान की तशहीर हो जाए। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ इशूज़ के ऊपर। फेडरल बी एरिया में जल्द इकबाल पार्क की इफ्तिताह का ऐलान करते हुए मेयर कराची का कहना था कि वसाइल के इस्तेमाल को बरोकार लाते हुए शहर को सब्जो शादाब बनाएंगे। सिटी कौंसिल का दूसरा इजलास 10 नवंबर को होगा, जिसमें अहम करारदादें पेश की जाएंगी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में एक दौर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना काफ़ी मुश्किल समझा जाता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है लाइसेंस की इजरा में भी आसानियां पैदा होती जा रही हैं। शहरी अब ऑनलाइन और क्यू मैट्रिक सहूलियात का फ़ायदा उठाते हुए बगैर किसी मुश्किल के लाइसेंस बनवा सकते हैं। मिराज अख्तर की रिपोर्ट देखिए। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना अब मुश्किल नहीं रहा। लाइसेंस ब्रांचों में शहरियों के लिए सहूलियात मुहैया कर दी गयी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने वाले सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी बारी के लिए बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जबकि डायरेक्ट आने वाले सारिफिन के लिए क्यू मैट्रिक सिस्टम भी लगा दिया गया है। क्यू मैट्रिक सिस्टम हम लेके आ रहे हैं, जहाँ पे एक प्रॉपर काउंटर्स होंगे, आपको लाइन लगने में ज़रूरत नहीं होगी। आपका नंबर आएगा तो आप उस पर जाएंगे। तो और इसके अलावा जो ऑनलाइन बुकिंग है, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करके आते हैं तो हमारे लिए फिर हमने ये किया है कि यहाँ पे अलग से काउंटर्स बना लिए हैं, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग होगी वो उसको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। लाइसेंस ब्रांचेस में बायोमेट्रिक निज़ाम के बाइस अब लर्निंग लाइसेंस लेना हो या इसे परमानेंट करवाना हो, सब कुछ कम वक्त में हो जाता है। DIG ड्राइविंग लाइसेंस के मुताबिक लाइसेंस की तजदीद के लिए आने वालों की आसानी के लिए एक अलहदा हॉल भी मुख्तस किया जा रहा है। लाइसेंस बनाने के लिए बेसिकली 3 हमारे प्रोसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो लर्निंग होता है, उसके बाद फिर ये है कि उसी लाइसेंस को आप परमानेंट करते हैं, और अगर परमानेंट की मियाद ख़त्म हो चुकी है तो उसको फिर आप रिन्यू करते हैं। तो इसके लिए फिर हमने ये तय किया है कि क्योंकि एक ही हाल में रिन्यूअल और परमानेंट यहाँ पे होता था क्लिफ्टन ब्रांच में, तो हमने ये तय किया है कि हम रिन्यूअल के लिए एक अलग हाल बना रहे हैं, ताकि जो लाइन्स हैं वो कम हों, लोगों का रश जो एक जगह पे हो रहा है वो उसको हम कम करें। ड्राइविंग लाइसेंस इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो एजेंट माफिया से होशियार रहें और अमले की जानिब से कोई शिकायत हो तो उसकी कंप्लेंट DIG ऑफिस में करें। कैमरामैन हैदर रजा के साथ मिराज अख्तर, C21 कराची। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सैयद इम्तियाज़ अली शाह कहते हैं कि डेनमार्क का एनर्जी सिस्टम क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर मुहित है। डेनमार्क के तजर्बे से सीखने की ज़रूरत है। हमारे नुमाइंदे काविश मेमन के हमरा मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे।
بالکل انرجی سولوشن کے حوالے سے آج ایک کانفرنس کراچی میں منعقد کی گئی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سندھ سولر ورکس مینجمنٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن پر زیادہ گفتگو ہوئی ہے اور انرجی کے حوالے سے جو کرائسس ہیں ڈینمارک کی جو ایکسپرٹیز ہے ان سے کس طرح ہم نبرد آزما ہو کر ہم اپنے انرجی کرائسس پر قابو پا سکتے ہیں. دیکھیے ڈینمارک دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں رینیوبل اور کلین انرجی کا بے تحاشا ان کے جو انرجی سسٹم ہے وہ بیسی کلین اور گرین انرجی بھی کرتا ہے. اور ہم چونکہ فاسل فیول ڈپینڈنٹ ہماری اب تک پاکستان کا انرجی مکس رہا ہے, بدقسمتی سے نہ ہمارے پاس آئل ہے نہ گیس ہے, لیکن ہماری پرائمری انرجی کا ریلائنس ان دو چیزوں پہ رہا تھا. تو ڈینمارک از اے گڈ ایگزامپل ٹو فالو وتھ. تو ان کو دیکھ کے اور اللہ نے ہمیں ہمارے ملک کو اتنا نوازا ہے کہ ہمارے پاس پرٹیکولرلی سندھ میں ایک سب سے بڑا ونڈ کاریڈور ہے. 35 کے قریب ہمارے ہوا سے چلنے والے بجلی گھر ادھر چل بھی رہے ہیں. ہوا بے تحاشا ہے, سورج کی جو کرنیں ہیں ان کی انٹینسٹی بھی اللہ کے کرم سے پورے پاکستان میں بہتر ہے. پھر چونکہ ہم ایک ایگرو اکانومی ہے, ہمارے پاس زراعت ہے, تو ہمارے جو ایگریکلچر کا جو ویسٹ ہوتا ہے, جو بائی پروڈکٹ ہوتی ہے, وہ بھی ہم توانائی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا ایک ایکسپیکٹ جس پہ ہم فیول کو بڑھائیں کلین اور گرین انرجی سے ڈینمارک کو دیکھ کے. دوسرا آج کے سیمینار یا آج کی گیدرنگ کا جو ایک اہم پہلو تھا وہ تھا کہ توانائی کے ضیاع کو کیسے بچائیں, ہاؤ ٹو کنزرو انرجی, اور جو انرجی ہمارے پاس توانائی ہے, جو ایکوپمنٹ ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم مزید کس طرح بہتر کریں. تو یہ ایک بہت اچھا پہلو ہے جو کہ جس کی طرف ہمیں سیریسلی سوچنا پڑے گا. بالکل دیکھیں امتیاز علی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا ہے کہ ڈینمارک کی جو ایکسپرٹیز ہے ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر پاکستان کو اس وقت انرجی کے حوالے سے جو کرائسس کا سامنا ہے تو دونوں ممالک مل کر یکجا طور پر یقیناً اس حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں. ایس ایس پی عثمان معروف کی خدمات بلوچستان پولیس کے سپورٹ کر دی گئیں. کراچی پولیس آفس میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا. کراچی پولیس آفس میں منعقدہ تقریب میں ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رند سمیت ڈی آئی جیز, ایس ایس پیز اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی. ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ایس ایس پی عثمان معروف کی بحیثیت سندھ پولیس آفیسر ان کی کارکردگی اور خدمات کو سراہا اور بلوچستان پولیس میں تعینات ہونے پر مبارکباد دی. اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی کراچی نے انہیں سندھی ٹوپی, اجرک اور یادگاری شیلڈ پیش کی ہے. جامعہ کراچی میں فیسوں میں 30% اضافے اور ہراسمنٹ کے بڑھتے واقعات کے خلاف اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے احتجاج کیا گیا. رپورٹ کریں گے سید زبیر راشد. کراچی یونیورسٹی میں فیسوں میں 30% اضافے اور ہراسمنٹ کے بڑھتے واقعات کے خلاف اسلامی جمعیت طلبہ کا احتجاج. ایڈمن بلاک کے باہر خوب نعرے بازی کی گئی. طلبہ نے یونیورسٹی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ سیمسٹر فیس میں 30% اضافے کا فیصلہ فوری واپس لیا جائے. کراچی یونیورسٹی کی فیس میں 10% اضافہ ہوتا ہے. اس بار جو 30% اضافہ کیا گیا ہے یہ بالکل ناجائز کیا گیا ہے. ہماری انتظامیہ سے یہی درخواست ہے کہ وہ اس فیس کو جو ہے نا 30% سے لا کے واپسی 10% بڑھانے پہ توجہ دے. طلبہ کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں داخلہ کیمپس لگ چکے ہیں, لیکن طالب علموں میں داخلہ لینے کی دلچسپی ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ابھی ایڈمیشنز چل رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈمیشنز میں بالکل رش نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف 30% اضافہ ہے. تو اسلامی جمعیت طلبہ انتظامیہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ نے جو 30% اضافہ کیا ہے اس کو ریوائڈ کیا جائے, چونکہ جامعہ کراچی کے کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ بات شامل ہے کہ 10% سے زیادہ فیسوں میں اضافہ نہیں ہو سکتا. طلبہ نے یونیورسٹی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ہراسمنٹ کے واقعات کی روک تھام کے لیے پالیسی تشکیل دی جائے. کیمرامین عمران نکی کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. ایم ڈی کیٹ میں داخلہ ٹیسٹ دوبارہ لینے کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی ہے. سندھ ہائی کورٹ نے دونوں درخواستیں مسترد کر دی ہیں. طلبہ نے فیصلے کو میرٹ کے ساتھ زیادتی قرار دیا. کہتے ہیں کہ سال کی پڑھائی 15 دن میں ممکن نہیں. سید نعمان گل کی رپورٹ. ایم ڈی کیٹ کا دوبارہ انٹری ٹیسٹ, طلبہ نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. طلبہ کی جانب سے دوبارہ پرچہ لینے کے خلاف درخواست پر سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد طلبہ کی درخواست کو مسترد کر دیا. سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں طلبہ نے کہا کہ عدالت نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا ہے, ہمیں پڑھنے کا کوئی وقت نہیں دیا جا رہا. انہوں نے بولا کہ ہم دوسرا 40,000 جو بچے ہیں ان کو دوسرا موقع ملے گا. سر آپ فیلیورز کو دوسرا موقع دے دیں, ہم جو قابل بچے ہیں وہ سوسائڈ کریں گے محنت کے جو ہے نا سلے میں, کیونکہ پڑھنے کا ٹائم تو اب ہم نے نہ عدالتوں سے دیا ہے نہ ہمیں حکومت نے دیا ہے. سرکاری وکیل نے کہا کہ پیپر لیک ہوا جس کے خلاف ہم نے کیس لڑا. جن لوگوں نے نقل کرنے کے لیے پیسے دیے وہ اب دوبارہ ٹیسٹ دیں گے. بچوں کو کہتا ہوں کہ دوبارہ ٹیسٹ دیں, آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. یہ پیپر لیکیج ثابت تھی. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے اس کو اپروو کیا ہے. تو پورا ٹیکنیکلی اور اخلاقی طور پہ کیس ہمارے حق میں تھا اور حق میں ہے. اور سندھ کے وہ بچے
یہ بچے جو جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوگی، وہ اگر انٹیلیجنٹ ہیں تو وہ انشاءاللہ دوبارہ آ جائیں گے اور وہ ریکنڈیشن میں۔ کراچی سمیت سندھ میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے 19 نومبر کو دوبارہ ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہونے والے ٹیسٹ کے نتائج پیپر آؤٹ ہونے کے باعث منسوخ کر دیے گئے تھے۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ کاروباری خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ درآمدی بل اور بیرونی قرض کی ادائیگی کا دباؤ، ڈالر کی اڑان جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 77 پیسے مہنگا ہو کر 283 روپے سے بھی تجاوز کر گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے مہنگا ہو کر 284 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 77 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 282 روپے 65 پیسے سے بڑھ کر 283 روپے 42 پیسے پر بند ہوا۔ 11 کاروباری روز میں انٹر بینک میں ڈالر 6 روپے 58 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 1 روپے مہنگا ہو کر 284 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 2 روپے اضافے سے 300 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 50 پیسے اضافے سے 344 روپے 50 پیسے کا ہو گیا ہے۔ ایک ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 1 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کا اضافہ، کمرشل بینکوں سے ادائیگی کی وجہ سے 9 کروڑ 30 لاکھ ڈالر نکال لیے گئے۔ اسٹیٹ بینک کی ہفتہ وار زر مبادلہ کے ذخائر کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 1 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا، جسے اسٹیٹ بینک کے ذخائر 7 ارب 49 کروڑ 40 لاکھ ڈالر سے بڑھ کر 7 ارب 50 کروڑ 70 لاکھ ڈالر ہو گئے ہیں، جبکہ اسی دوران کمرشل بینکوں کے ذخائر 9 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کمی کے بعد 5 ارب 6 کروڑ 80 لاکھ ڈالر رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک اور کمرشل بینکوں کے مجموعی ذخائر ایک ہفتے میں 7 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کمی سے 12 ارب 57 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں۔